Hello, good morning mga ka-Berks. So, diyan na sa tag. It's Monday morning. November November 1. Diyan na ang lamian nga bula-bula mga ka-Berks. So, tanawan nyo. Good morning to all of my followers and non-followers. Diyan na, bula-bula, lami kayo. Pula-pula na, lami na, hapit na maluto. Good morning. Bula-bula. Okay. Good morning mga ka-Berks. Ang bula-bula, luto na. Luto na ang bula-bula. Diyan na. Okay, good morning. Look at the bula-bula. Oh, lami na kayo. Okay. Bula-bula. Yes, luto na. Good morning, and thank you for watching mga ka-Berks. Thank you for watching. Good morning. Sign off. Okay. Okay, good morning mga ka-Berks, and thank you for watching mga ka-Berks. Bye-bye.